सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 1 अगस्ट शुक्रवार। चलतु देखने आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने क्यों जिला देखुचंती जहाद्वारा एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम पहुंचरिबो। चलतु लेट न करी खबर उपर नजर पकेबा। नंबर 1 सुभद्रा तृतीय किसी टंका बांटिबे सरकार। कोटीरु ऊर्ध्व हिताधिकारी को एककालीन जीव सुभद्रा टंका 9 तारिख में मिलिबो सुभद्रार तृतीय किस्ती। या पूर्व मुख्य शासन सचिवଙ୍କ अध्यक्षताରେ बसिला गुरुत्वपूर्ण बैठक। सुभद्रा संपर्कित विभिन्न दिग को नहीं स्टीयरिंग कमिटी बैठक में आलोचना होची। आगको सुभद्रा योजनार हिताधिकारी को नुआ जोड़ा जीव नहीं बैठक में आलोचना होची। लोकों फीडबैक उपरे गुरुत्व देउछन्ती सरकार। सुभद्रा टंका महिला माने किपरि व्यवहार करुछन्ते एहा उपरे मतामत नेबाकू स्टीयरिंग कमिटी निष्पत्ति होची। एहा सह 21 वर्ष हेबा परे नुआ सामिल हेबे ओ मार्च 30 सुधा 60 वर्ष अतिक्रम करथिले योजनार बाद पड़े। आज को 12 दिन हेब राज्यर विभिन्न जिले समीक्षा होची। एने उपमुख्यमंत्री प्रभात बराड़ा सूचना दैछन्ती। नंबर 2 विश्व स्वास्थ्य संगठन जारी करे अलर्ट। आसुअछि सबुठु भयंकर भाइरस। यह भाइरस 8 कोटी लोकों मृत्युर आशंका रही। यह भाइरस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पूर्व प्रमुख अलर्ट देइछन्ती। से एहाको वर्तमान सबुठु बड़ भयंकर फ्लू बोली कहिसन्ती। विशेषज्ञ अनुसार 1918 रे स्पेनिश फ्लू महामारी दुनिया रे 1/3 लोकों संक्रमित होइतिला। 1918 फ्लू 5 कोटी लोकों मृत्यु होइतिला। एबे जेउ फ्लू आसीबार अछि ताहा 1918 मसियार व्यापी थिबा फ्लू ठारू बहुत बड़ भयंकर अटे। विशेषज्ञ अनुसार ए फ्लू एथिपाई बहुत भयंकर हेबो काहेकिना स्पेसिन फ्लू समय लोके एते भ्रमण करुनथिले जेते आजिका बेले करूछन्ती। एहा अनुसार आसंता फ्लू बहुत भयंकर हबो ओ मात्र 36 घंटा रे पूरा दुनिया रे व्यापी जो बोली कुआ जाउची। नंबर 3 8 दिन स्कूल छुट्टी। अगस्त मासर प्रथम पर्व अगस्त 9 तारिख शनिवार पड़ुची। एई दिन समस्त स्कूल बंद रहिबो। तापरे अगस्त 10 तारिख दिन रविवार तेणु लगातार 2 दिन स्कूल बंद रहिबो। एहा परे अगस्त 15 तारिख स्वाधीनता दिवस एवं 16 अगस्त रे पड़ुची जन्माष्टमी एथिरे स्कूल छुट्टी रहिबो। आ तापर दिन 17 अगस्त रविवार तेणु 3 दिन पाई लगातार छुट्टी जोगु अभिभावक माने सेमानक पिलामानक सहित समय बिताई पारिबे। एहा परे 27 अगस्त रे गणेश चतुर्थी अवसर रे स्कूल गुडी मध्य बंद रहबो। देशर विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा जोगु साधारण जनजीवन यात्रा बाधाप्राप्त होईची। आगामी दिन रे विभिन्न अंचल रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिची। नंबर 4 7 दिन पर्यंत केमिति रहबो पाणीपाग। आगामी 7 दिन पाई पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान करी प्रेस रिलीज जारी करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। मध्याह्न संध्या समय राज्यर अनेक स्थान रे अत्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह कालबैशाखीर संभावना रही। तेणु विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करी ए समय सतर्क रहबाकू परामर्श देछि पाणीपाग केन्द्र। आसंता काली अर्थात अगस्त 1 तारिख पई किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करछि पाणीपाग केन्द्र। ए जिला गुडी हेउछि केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम और गजपति। एही सबु जिला गुडी प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। नंबर 5 सरकारी योजना रे बजेट बढ़िला। रेल विभाग को मिलिला 4 उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक रे बड़ निष्पत्ति। सरकारी योजनार बजेट बढ़ाइबा को आरंभ करी भारतीय रेलर अनेक प्रकल्प को मोदी कैबिनेट मंजूर मिलिछि। एहा सह ए बैठक रे अनेक बड़ बड़ निष्पत्ति मध्य नै जायछि। खास करी प्रधानमंत्री कृषि संपद योजना को आहुर अधिक सशक्त करबा को एहार बजेट रे वृद्धि करबा को योजना करा जायछि। मोदी कैबिनेट बैठक रे नै जायथिबा निष्पत्ति विषय आलोचना करी केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिथिले जे एथिरे चाषी एवं रेलवे सहित जड़ित 6टी निष्पत्ति को अनुमोदन करा जायछि। एहा अधीन सहायता अनुदान माध्यम जातीय समवाय विकास निगम पांठिर बजेट को 2000 कोटी टंका वृद्धि करा जायछि। नंबर 6 शरधाबाली दलाचकटा घटना आज संध्या सुधा दियाजिबो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भेटिया परे प्रतिक्रिया रखिछन्ति उन्नयन कमिशनर। से कहिछन्ति आमे रिपोर्ट देबो, निष्पत्ति नेबे सरकार। मते तदंत निर्देश दिया जायतिला। मु रिपोर्ट देबा परे सरकार निष्पत्ति नेबे। शरधाबाली अघटना पर तदंत करी मासक मध्य रिपोर्ट देबाको निर्देश देथिले मुख्यमंत्री। गतकाली एहर डेडलाइन शेष होईछि। नंबर 7 देश रे दैनिक 168 कोटी टंकार टोल आदाय होछि। परिवहन और राजपथ मंत्रालय आज लोकसभा रे सांसद दरोदा प्रसाद सरजंक एक प्रश्न रे उत्तर देई टोल आदाय संपर्क रे सूचना दैछन्ति। देश रे थिबा 1087 टोल प्लाजा रु प्रतिदिन 168 कोटी टंकार अधिक आदाय होछि। बुढ़नपुर वाराणसी राजपथ विषय सूचना दे सरकार कहते ए रास्ता 2 भाग निर्मित होछि जहां मोट खर्च 5746 कोटी अधिक टंका एवं एपर्यंत 63.47 कोटी टंका ही टोल ही आदाय होछि। नंबर 8 सीमारे अटकी बिजु एक्सप्रेस वे। उत्तर और दक्षिण ओडिशा मध्य गमनागमन में उन्नति और अर्थनीति को सुदृढ़ करने लक्ष्य बिजु एक्सप्रेस वे परिकल्पना होता हेले ए अर्थनैतिक कॉरिडोर भाग्य एवं अंधारे पड़े। आगक बढ़ी पारनी प्रकल्प कलाहांडी सीमांत आंबपाणी घाटी अटकी काम
ଯାହାକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ତୁରନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ। ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ 2014 ଅଗଷ୍ଟରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ନିର୍ମାଣ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ 650 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ 3630 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ କୋରାପୁଟ ଚାନ୍ଦିଲି ଯାଏଁ ଲମ୍ବିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାସ୍ତା କାମ ସରିଲା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସୀମାନ୍ତ ଆମ୍ବପାଣିଠାରେ କାମ ଅଟକି ଯାଇଛି। 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମା ମାଡ଼ି ପାରୁନି। ନମ୍ବର 9 ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିଲେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଚଳିବନି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସୁପାରିଶ ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାର କରି ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି କରିବା କ୍ଷମତା ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଯୋଗୁଁ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସେ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସୁପାରିଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଏଣିକି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଦାୟ କରିବ ଶୁଳ୍କ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ୟୁପିଆଇ ସେବା ପାଇଁ ଏଣିକି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦେଶରେ ବେସରକାରୀ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 1, 2025ର ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟର ମାନଙ୍କଠାରୁ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟର ମାନଙ୍କର ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାରବାର ଉପରେ 0.02% ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା 6 ଟଙ୍କା ରହିବ। ନମ୍ବର 11 ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି କଲେଜରେ ହେବ ଆଇସିସି କମିଟି। ଆଇସିସି କମିଟି ନ କଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ହେବ। ମାସେ ଭିତରେ ସବୁ କଲେଜରେ ଆଇସିସି କମିଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି କମିଟି ନ କଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ବାବଦରେ ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ତଦାରଖ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ କମ୍ପାନୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଏହି ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ଲେଭଲ 1 ଶ୍ରେଣୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁତର ବିପଦ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ 4 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ବେସ୍ରେ ଏହି ଅଡିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ନିୟମାବଳୀ, ପାଇଲଟଙ୍କ ରୋଷ୍ଟରିଂ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉପକରଣ ଯାଞ୍ଚ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ମାମଲାରେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 13 ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ। ଭଦ୍ରକ ଆଖୁଆପଦା ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 8.33 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8.14 ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ପାଣି। ତଳିଆଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାର ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସହ ଝଟକା ପବନ ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାସହ ଅନ୍ୟ 17 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ତୁଳନାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା କମ୍ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 16 ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଅଫିସର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଜିତନ ମହାରଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
जीतन बोर्ड उपसभापति लैपटॉप प्रश्नपत्र चोरी करथिला। जीतन सह 6 जन गिरफ होइचंदी। सेमाने हेले जीतन महाराणा, विजय कुमार मिश्र, सनातन बिशोई, रामश्री प्रसाद गुप्ता, अजय कुमार साहू और जयंत कुमार राउत। प्रश्नपत्र लीक चेर अन्य मानक भी लंबिछि। जो माने गत ओटीटी परीक्षा सफल होइनथिले सेमानकु टार्गेट करथिले अभियुक्त माने। कुहा जाउछि जे एई रैकेट राज्यर विभिन्न जिल्ला रे सक्रिय रहिछि और लक्ष लक्ष टंकार कारबार होइछि। प्रश्नपत्र लीक कारणरू गत 20 तारिख रे ओटीटी परीक्षा स्थगित रहितला। नंबर 17 अगस्त 2 तारिख रे चाषी को मिलियो पीएम किसान टंका। उत्तर प्रदेश वाराणसी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे 20तम किस्ती प्रदान करेंगे। ए किस्ती माध्यम देशर 9.7 कोटी अधिक योग्य कृषकों बैंक अकाउंट को 20,500 कोटी अधिक टंका सीधासलख जीव। पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे प्रत्येक चाषी को 2,000 टंका लेखाएं मिलिबो। ए किस्ती खरीफ ऋतु माध्यम आसुची, जहां कृषक मानक बिहन, सार और अन्य कृषि उपकरण किणिबार सहायता करिवो। ए योजना माध्यम सरकार देशर कृषि क्षेत्र में अर्थनैतिक स्थिरता एवं कृषक मानकर आय वृद्धि पाई निरंतर प्रयास जारी रखिछन्ति। नंबर 18 चलित वर्ष सेप्टेम्बर 17 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष में पदार्पण करने जाउछन्ति। देश प्रति विशेषकर ओडिशा प्रति प्रधानमंत्री अनेक अवदान रही। गत वर्ष प्रधानमंत्री तांको जन्मदिन में ओडिशा आसी मां मानक सम्मान रे सुभद्रा योजना आरंभ करथिले। ओडिशार विकास प्रति प्रधानमंत्री प्रतिबद्धता ओडिशावासी प्रति सदिच्छार सम्मान जणाई एक पेड़ मां के नाम अभियान सेप्टेम्बर 17 तारिख में ओडिशा रे गोटे दिन में लगाजिव 75 लाख गछ। यह प्रधानमंत्री प्रति ओडिशावासी उपहार। लोकसभा भवन रे एक पेड़ मां के नाम अभियान संपर्क में एक प्रस्तुति बैठक अध्यक्षता करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक घोषणा करिसेंति। गत वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान आरंभ होइतिला। चलित वर्ष जून 5 रु सेप्टेम्बर 30 तारिख पर्यंत यार द्वितीय संस्करण एक पेड़ मां के नाम 2.0 चलिबो। द्वितीय संस्करण এই कार्यक्रम सर्वनिम्न 7.5 कोटी चारा रोपण पर राज्य सरकार लक्ष्य रखिछन्ति। नंबर 19 पर्यटकों पई खोलिबो भितरकनिका। शुक्रवार ठारू पर्यटकों पई खोलिबो भितरकनिका जातीय उद्यान। गत मे 1 दीर्घ 3 मास धरी आज पर्यंत यह जातीय उद्यान बंद रही। विरल बौला कुभीर प्रजनन पर भितरकनिका जातीय उद्यान बंद थे बेले आसंता काली ठारू पर्यटक माने भितरकनिका बुली यार मजा नहीं पारिबे। पर्यटक माने ए आकर्षणीय संग्रहालय को बुली भितरकनिकार ऐतिह्य, वन्यजंतु और पक्षी मानकर संपर्क में अधिक तथ्य जानी पारिबे। नंबर 20 सुभद्रा को नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभादेव परिड़ा को बड़ सूचना। उपमुख्यमंत्री कहते बाद पड़ता 2 लाख महिला पुनः आवेदन अनावश्यक आ पुनर्बार से आवेदन करने को पड़ो ना। तथ्य जांच चली योग्य होले सुभद्रा टंका देवे सरकार। काली सुधा 7,000 हिताधिकारी मतामत संग्रह हो सारी। मासे भितर 22,000 हिताधिकारी मतामत आमर टार्गेट रही। आहरी 18 दिन समय अच्छी, ठीक समय टार्गेट पूरा हो उपमुख्यमंत्री कहते। अगस्ट 9 तारिख पर खोल सुभद्रा पोर्टाल। एने बुधवार दिन उपमुख्यमंत्री प्रभादेव परिड़ा सूचना दैछन्ति। उपमुख्यमंत्री प्रभादेव परिड़ा सूचना दे कहते बाद पड़ता हिताधिकारी जोड़ा सर्भे एवं 21 वर्ष होइतिबा युवती और महिला माने आवेदन करेंगे। यही गुरुत्वपूर्ण खबर पाइबा आम चैनल सह जोड़ी रुहतु। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण माने केउ जिल्ला देखुचंती, जहाद्वारा एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक पाखरे सर्वोदय पहुंचरिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, सावधान ओडिशा।